व्यूअर्स, हम सब जानते हैं कि हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया है और बाकी सारी जितनी भी अल्लाह ताला ने चीजें तख्लीक की हैं उन सब से ह्यूमंस जो हैं वो अलग हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि हमारी बॉडी में हर काम के लिए एक अलग ऑर्गन बनाया गया है। कोई भी काम करना है तो उसके लिए अल्लाह ताला ने हमारी मशीनरी के अंदर एक पुर्जा अलग से लगाया हुआ है। तो इसी तरीके से डिसीजन मेकिंग के लिए भी अल्लाह ताला ने हमारे दिमाग में एक पुर्जा लगाया हुआ है जिसे हम कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे बिल्कुल माथे के बैक साइड पे होता है, जिसका काम सिर्फ ये है कि डिसीजन मेकिंग करनी है, फैसला साजी उसके जिम्मे होती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एक पुर्जा सब इंसानों के अंदर है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के डिसीजन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के डिसीजन जो है वो उन्हें नाकाम कर देते हैं, कुछ लोग फ्लॉप हो जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ये डिफरेंस कहाँ पे आता है, इसके रीजन क्या है, यही डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। हम जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। व्यूअर्स, अक्सर लोग जो हैं वो दो तरह से डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। एक, या तो वो अपने जज्बात से फैसले ले रहे होते हैं, दूसरा या वो अपनी अकल से फैसले ले रहे होते हैं। अब अकल से मुराद यहाँ पे वही है जो साइंटिफिकली मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हमारे दिमाग में अल्लाह ताला ने पहले से एक पुर्जा लगा दिया है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जिसका काम सिर्फ ये है कि उसने डिसीजन मेकिंग करनी है। डिसीजन मेकिंग का सारा काम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के जो है वो जिम्मे है। अब जब लोग जो है फैसला करते हैं और वो नाकाम हो जाते हैं या कुछ लोगों की फैसला साजी होती ही नहीं है, उनके अंदर पावर नहीं होती फैसला साजी की, तो इसके पीछे क्या रीजन है? बेसिकली रीजन ये है कि जो लोग इमोशनल होते हैं, यानी कि जैसे हमें बेसिक 6 इमोशन बताए गए हैं, चाहे वो हैप्पीनेस के हों या वो सैड है या एंग्री है या वगैरह वगैरह, कोई भी उन 6 के अंदर कोई एक इमोशन भी अगर आपका फैसला लेते वक्त डोमिनेंट हो गया है तो आपके जो दिमाग के अंदर इमोशनल स्टेट है, जो इमोशनल ट्रिगर्स हैं, वो ज्यादा डोमिनेंट हो जाएंगे। और जब भी इमोशनल स्टेट डोमिनेंट होगी तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है उसकी वर्किंग जो है वो स्लो डाउन हो जाएगी या न होने के बराबर हो जाएगी। तो यही वजह है कि लोग फिर अकल के बजाय जज्बात में फैसला ले रहे होते हैं, और जितने भी फैसले जज्बात की हालत में लिए जाते हैं उनमें से 95% जो है उसके ऊपर लोगों को बाद में पछताना पड़ता है। बहुत कम ऐसा होता है कि जब आप जज्बात की हालत में इमोशन होकर जो है वो डिसीजन लेते हैं और आप उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो ये हमें मद्देनजर रखना चाहिए जब कभी भी आप फैसला ले रहे होते हैं, क्या आपने जज्बात से फैसला लेना है, अपने इमोशन को जो है उसके मुताबिक फैसला लेना है, या आपने अपने दिमाग को इस्तेमाल करना है, अकल से काम लेना और फैसला लेना है। क्योंकि जब आप जज्बाती होकर फैसला लेते हैं तो उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होंगे। मसलन आप बाजार में गए, कोई चीज खरीदने गए, शॉपिंग करने गए, तो आपको लगा कि ये भी पसंद आ गया, ये भी पसंद आ गया, ये भी पसंद आ गया, तो आप ज्यादा शॉपिंग कर बैठेंगे। या जो चीज काम की लेने गए थे वो मुमकिन है कि आप लेके ही ना आए, लेकिन बाद में घर आके पता चलेगा कि ओहो ये तो ठीक है ही नहीं। तो ये क्या हुआ कि वहां पे जज्बात जो हैं वो ज्यादा डोमिनेंट हो गए और आपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन जब कभी आप डिसीजन मेकिंग में अपने दिमाग का प्रॉपर इस्तेमाल कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आप कौन सा डिसीजन ले रहे हैं, इसके आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे, या इसके अगर ये ऐसा नहीं होता, आप इसमें नाकाम होते, तो आपके पास अल्टरनेट सोल्यूशन कौन सा होगा, ये सारी चीजें अगर आप अपने दिमाग में रख रहे हैं तो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग जो है वो ज्यादा अच्छी होगी और उसके रिजल्ट जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होंगे। इसके अलावा लोग क्या करते हैं कि दो तरह से डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं, या वो देखते हैं कि हालात के मुताबिक डिसीजन ले लेते हैं, जिस तरह के हालात उस तरह का फैसला ले लिया, या फिर कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हालात चाहे जिस तरह का मर्जी हो, जो फैसला मेरा अपना है वो उसके ऊपर मैं कायम रहूंगा, वही मेरा फैसला है। तो इसमें अब क्या होता है, इसमें रिजल्ट आपको डिफरेंट मिल सकते हैं, मुख्तलिफ जो है आपको इसके कंसिक्वेंस मिल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होती है? प्रॉब्लम तब आती है कि जब रिजल्ट अच्छे नहीं आए तो आप क्या करते हैं कि लोगों को थोपना शुरू करते हैं डिसीजन कि ये मेरा फैसला नहीं था, ये उसकी गलती थी, ये उसकी गलती थी, उसने ऐसा कहा था तो मैंने ये कर दिया। तो जब नाकाम हो जाता है बंदा तो फिर हम क्या करते हैं कि अपने उस डिसीजन को ओन नहीं करते, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। तो हमें चाहिए कि जो भी डिसीजन हमने लिया है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, उसको ओन करें कि हाँ भाई मैं ये मेरी गलती थी। फैसले गलत हो जाते हैं, उसको दुरुस्त कर लें, आपके पास ऑप्शन होते हैं। तो हमारे यहाँ ये बहुत बड़ा अलमिया है कि लोग जो है अपने फैसलों को ओन नहीं कर रहे होते, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो रहे होते और दूसरों के ऊपर जो है उसको थोप रहे होते हैं जब कभी भी आपका फैसला जो है वो दुरुस्त नहीं साबित होता। दोस्तों, बच्चों की तरबियत में एक चीज का इंतहाई ख्याल रखें। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चीज के ऊपर लाजमी फोकस करें कि जब भी आप बच्चों की तरबियत कर रहे हैं तो उसके अंदर एक चीज जो है वो लाजमी ऐड कर दें कि उनको आप चॉइसेस दिया करें। फॉर एग्जांपल उनको आपने कपड़े पहनाने, कहीं पार्टी पे जाना है, कहीं फंक्शन पे जाना है, तो उसको आप 3-4 सूट दिखाएं
اس سے پوچھیں کہ آپ کو کون سا پسند ہے، جو اس کو پسند ہے اس کو وہ پہنائیں. یا بازار سے بھی آپ کوئی چیز خرید کے لے کے آتے ہیں تو یہ نہیں کہ آپ نے ہمیشہ اس کو ایک نمبر بڑا جوتا لے کے دینا ہے یا پینٹ ایک نمبر بڑی لے کے دینی ہے. یہ تو ہم اکثر کرتے ہیں. کبھی یہ بھی کر لیں کہ ان بچوں سے بھی چوائس لے لیں، ان کی فیصلہ سازی جو ہے وہ بھی سے آپ ان کی بنانا شروع کریں، اور ان کو جو ہے وہ چوائسز دیں کہ وہ جس طریقے سے آپ ان کو یہ نہیں کر سکتے آپ فری ہینڈ دے دیں. ان کے لیے آپ ٹارگٹ سیٹ کر دیں، 4-5 جو ہے ان کو چوائسز دے دیں اور اس کے اندر ان کو کہیں کہ آپ ایک چوز کر لیں. اس طرح کیا ہوگا کہ ان کے اندر فلیکسیبلٹی آئے گی اور بڑے ہو کے وہ اچھے فیصلہ سازی کر سکے گی اور گڈ ڈیسیژن میکر بنیں گے. اور اگر آپ بڑے ہیں اور میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ پرابلم ہوتا ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ سے فیصلہ اچھے طریقے سے نہیں ہوتا، ڈیسیژن میکنگ پاور آپ کے اندر نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں یہ کرنا چاہیے دوستوں کہ جب کبھی بھی آپ فیصلہ لے رہے ہیں تو آپ نے اپنے دماغ میں اینڈ ریزلٹ کو رکھنا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ فیصلہ لے رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اس کے کنسیکوینس کیا ہوں گے. جب آپ اینڈ ریزلٹ اپنے دماغ میں رکھتے ہیں تو یقینی طور پہ آپ ایک ایفیکٹو ڈیسیژن جو ہے وہ لیں گے. اگر آپ ریٹ ریس کی طرح جدھر دل کیا آپ بھاگ پڑے، یا دوسروں کو دیکھ کے وہ ایسا کر رہے ہیں تو میں بھی ایسا کر رہا ہوں، یا اگر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دوسرے میرے دوست اس مضمون میں جا رہے ہیں تو میں نے بھی اسی مضمون میں جانا ہے، میں نے بھی اسی فیلڈ میں جا کے جو ہے وہ کام کرنا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر یہ ایبلٹی نہ ہو، تو اس کے لیے آپ کے لیے پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. اس کے لیے ایک چیز اور زیادہ اہم ہے کہ جب کبھی بھی آپ نے ڈیسیژن لینا ہے تو اس کے لیے آپ ڈیسیژن تب تک اچھے نہیں لے سکتے جب تک کہ آپ خود کو نہ پہچان لے. اگر آپ نے خود کو نہیں پہچانا، اگر آپ کے پاس خود شناسی کا علم نہیں ہے، آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کے اندر ایبلٹیز کون سی ہیں، آپ کے اندر ٹیلنٹ کون سا ہے، کون سی صلاحیت ہے، تو آپ کیسے اچھا فیصلہ لے سکتے ہیں. تو یہ انتہائی ضروری ہے. ایک فلاسفر کی یہ کوٹیشن بھی ہے کہ انسان 2 دفعہ پیدا ہوتا ہے. آپ حیران ہو رہے ہوں گے لیکن یہ حقیقی طور پہ بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ انسان کی پیدائش جو ہے وہ 2 دفعہ ہوتی ہے. ایک وہ جب وہ اس دنیا میں آیا جب وہ چھوٹا بچہ تھا. دوسری دفعہ اس کی پیدائش کب ہوتی ہے کہ جب اس کو یہ سمجھ لگ جائے کہ میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، میرے اندر ٹیلنٹ کون سا چھپا ہوا ہے، میرے اندر ایبلٹی کون سی ہے، کون سی صلاحیت ہے جس کو استعمال کر کے آپ کامیاب ہو سکتے. تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ کو اپنی صلاحیت کا پتہ ہونا چاہیے، آپ خود کو جانتے ہو. یہ جو بیداری علامہ اقبال نے بتائی ہے اس کے اوپر آپ کا فوکس ہو، آپ کو پتہ ہو کہ آپ ہیں کیا، تو پھر جو ہے آپ اچھا ڈیسیژن لے سکتے ہیں کسی بھی چیز کے حوالے سے. لاسٹ پہ ایک کوٹیشن کے ساتھ اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جن سے غلط فیصلے ہو جاتے ہیں، جو اپنے فیصلوں سے ناکام ہو چکے ہیں یا مایوس ہو چکے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم سے تو ہمیشہ غلط فیصلے ہوتے ہیں. تو دوستوں جب کبھی بھی آپ سے غلط فیصلے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ کو عقل دے کے جاتے ہیں. غلط فیصلے جو ہیں وہ آپ کو کوئی نہ کوئی سبق سکھا کے جاتے ہیں، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی زندگی کے جو بہترین سبق ہوتے ہیں وہ آپ کی زندگی کے بدترین لوگوں نے ہی آپ کو سکھائے ہوتے ہیں. ہوپ فلی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں. تھینک یو سو مچ.